السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا. جيت نقدم لكم على رسالة تاع التيراميسو. 250 غرام مسكربون، 90 غرام سكر سنيدة، 3 د البيضات، وحدة سكر فاني. هذه القهوة راني وجدتها باش تكون باردة. بسكوي لا كويير. راك نوجد ندير السكر سنيدة، نحط عليه وحدة سكر فاني، ومن بعد نحط عليه صفار البيض. نحط صفار البيض ونقلع البياض وحده، ومن بعد ندير فيها رشة ملح، نطلعو هكذا باش يطلع في ساعة. تحطي فيها شوية د الملح، رشة ملح برك ماشي بزاف. ومن بعد هذاك الصفار في كوبية خلطيه مليح باش تذوبي هذاك السكر السنين داك يذوب. تكون تخليه هكذا حبيبات في لاكريم ما يجيش مزيان. لاحظوا معايا ان شاء الله تفهموا عليه بشوي. بيضرب نعطيكم المقادير en français. Je vous donne la recette en français. 250 g mascarpone, 90 g de sucre, 3 œufs, un sachet de sucre vanille, des cafés, faites au moins un verre de café pour tremper, des biscuits à la cuillère. Après vous suivez le vidéo de ce qu'elle va, vous comprenez. J'espère que vous comprenez tout ce que je fais, ce que je dis. لجا طبيعة البلواناج، نطلع مليح بيض البيض سي قريب يطلع. C'est bien monté. On les met à côté. Après on travaille les œufs avec le sucre, le jaune d'œuf avec le sucre. Parce que je blanchis pour que bien le sucre soit fondu. Par contre on peut mettre le sucre glace à la place de sucre en poudre. نقدر ندير السكر ثقيل على بلاصة السكر السنيدة باش يجينا بسهولة يذوب في ساعة. تندوبو مزيان، عاد نزيد مسكربون ددون. كي نديرو المسكربون نخلطوه مزيان. après on rajoute les œufs, les blancs dedans حتى نطلعوه مليح. نزيدو لا كريم مسكربون نذوبوه مليح مع بعض، ومن بعد نزيدو بياض البيض. لاحظوا معايا البنات.
فوالا نجي من كريم مسكربون نخلطو مليح باسكو دبين بشوي ما يخرجناش. Après on met le mascarpone, on mélange tout doucement pour casser tout doucement, comme ça saute pas partout. Parce qu'on casse tout, après on va bien mélanger les œufs, le sucre, le mascarpone, bien comme ça sera comme une crème légère. Le temps que vous fouettez la crème, le temps qu'elle soit léger. Parce qu'elle soit bien montée, après je rajoute le blanc à neige. صاي دروك طلعتو ندير بيض البيض صاي جي فيني. maintenant je rajoute le blanc d'œuf, le blanc en neige, je le partage à 3 comme ça que il sera pas cassé tout doucement pour le comporer, comme ça il soit aéré, pas cassé. Quand on casse le blanc il va tomber après, il faut tout doucement. Je prends la première, après deuxième, troisième, je l'ai fait en 3 fois. نديرو على 3 هاد المرات، منديرش ضربة واحدة. شفتو الناتج خفيف. Il est léger parce qu'il faut pas casser les œufs comme ça et la crème c'est léger et soit léger. يجي خفيف بحال دخلتي فيه الهواء. غير بشوي doucement comme ça on casse pas les blocs d'œuf. Blocs de en neige. Comme ça ils sont aérés. C'est pour ça que j'ai pas pris le fouet, j'ai pris la maryse, comme ça elle ne casse pas les blancs en neige. Excusez-moi, des fois j'ai mélangé mes mains. Oui, il est léger, on dirait mousse au chocolat. صاي دروك نوجدوه نقدموه في الكيسان باش نوجدوه
باش نديروه في الفريغو ولا في الثلاجه. Moi je les prépare, je les mets dans les verres à dessert comme ça, je pourrais les mettre directement au frigo. Je vais tremper des gâteaux à la cuillère, je vais le couper à deux. Je mets deux morceaux en bas, deux morceaux au milieu. Je mets 4. Puis vous pouvez mettre plus, vous mettez moins, chacun il fait comme il veut. Moi je vous donne la recette et puis faites ce que vous voulez. Là-bas c'est la recette, après on met les gâteaux qu'on veut dedans. La هي la recette, ومن بعد نديرو الكاطو اللي نحبو فيه. ولا حبيتو ما ديروش في الكيسان ديرو في بلاطو كبير. Si vous voulez pas mettre de l'hiver, vous mettez dans un gros plateau comme ça. Mettez directement au frigo. Quand on va servir, vous coupez, après vous servez. Moi je les mets directement comme ça, je me casse pas la tête. C'est prêt à servir. Puis comme j'imbibe les gâteaux, celui-là que je les mets trempés en bas, je les mets vers le haut de verre. كيما الكاطو هذاك اللي كنا نرميه في القهوه، هذاك اللي درتو لتحت في الكاس نديرو الفوق. بوي كيسكو جو فيه غادي ندير هذاك اللي درتو لتحت نديرو الفوق في القهوه. فوالا هكذا نقلبو بالكاس. يجي عمال عديد ما شاء الله. بي ديسال بسيط زعما ساهل، كيجيو عندك لي زافيتي ديريه تحطيه ليهم ساهل. يقدر يجونا الضيوف ما يكونش عندنا الوقت نروح نشرو برا، توجديه في الدار في ساح. هذه المرة الثانية ساسي الدوزيام طاج كنكملهم زعما في قضبي الكاس تضربي هكا على يدك باش يونيك على نيشان متساوي. كنا فيني vous prenez le verre, vous tapotez sur la main comme ça il sera tout droit. Voilà, comme ça il sera égalisé.
Ça il est égalisé comme ça tout droit. Quand on met du cacao dessus, ce sera joli. d'après ندير الكاكاو فوقو تقدري ديريه من بعد التقديم. وانا حبيت نوري لكم قبل ما نديرو الفريغو. الكاكاو نقدروا نديروه aussi من بعد تخرجي الفريغو وديريه. زعما ان شاء الله ونعت لكم من بعد كيكون واجد. ان شاء الله يعجبكم البنات. وضعوا لي لايك من فضلكم. abonnez pour recevoir des nouveaux. شجعوني من فضلكم. Pour m'encourager, on fera un like. Puis là j'ai mis le cacao dessus, comme ça. Puis on peut mettre aussi des chocolats râpés aussi. Si on n'a pas de coco, c'est pas obligé de mettre des cacao. On peut mettre, on peut prendre un morceau de chocolat, on le râpe. C'est joli aussi. Il y en a qui aiment bien des chocolats croquants. Ça ira des petits morceaux. On peut mettre aussi des petits morceaux de fraises dedans. Allez, salam alaikum les bnat. Allez, au revoir les filles, à bientôt.